السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسكات الجرو النابح البادي مالا مصطفى والمرتال كنا يو أوديو دو جندي جاني سالويسي باري كومين أني سالي بروغرام والبنتا والبلو متاتا يو باري نياجي مبالا أوديو ناتلا بروكا دياما كان دوماندي أين ندينا ناتون كولو أي ولي دويا يفيا yo nganyum fole sinya jama na mol fo ala kumo nyinta na tila because na fatala bare ka jutun na dina nya ton ko la pour mol si jutu walla mel ba fala mol yan qala Allah qala rasul do ala wala aha yo mbe ala diamo na tila men ngatun na be nyin diamo fanan fala be na abe sen yan dilali newo yo alingala diamo la moy jang abe men foka. Assalamu alaikum wan Gambia ngali konton hani bi niaje ngani imamola natalo na fena minkata Bakau Fofana Gambia imamolu alson tonyala alikana balang Bakau Fofana ala mansole mobika min nakarno ya jamme bala tegrente ya nala tilimbal ya minna ali jongulal jele min nata TV altul imamolu aliyaje min keba min fondinke min lonna alama alay jiso min diala alaya min di min banko kanjam Bakau Fofana exemple olem Gambia dimuli alkana lamo kendol doya alkana bula allamo kendol la dindingol minni ka bula Bakau Fofana la alta aliye jamano kawandi alta aliye kawandol ke ala ka kenyamin ala minfo kilaye atata jamanu wo jamani a pintita ay taranyamin ake kawandi walla ya jamme be mararola nyim banko kan wato minna imamol ya jamme ya jama ba betinya ayalike foron dingolti ayalike jongolti amalike fenti ali sonta ko kafirolem ali yake misilmoti atul imam kendol ya jamme ya betinya albika kuma fono alfangol lawulu banko kan yo mbade no amanjare nga sayala kumoka yo ako ay men fo ako mo imam kendoti ay to men fo ako Bakau Fofana ako mo imam kendoti yo ani imam dolu ako president wol beke mondingti ako wolita jamano kawandi ya men fo ka basically qala Allah qala rasul bula qarala yedum politiko kono ya politiko kawande bay wala mu ta sanyi jamanoti yo akonyi memu mo kendoti ko be kanani reke mo dol men kanani roke nan robla so sala moy jang alim be sinyin kumola moy jang ha fo nani rolo mo fo nani rete ha alengala moy badro kurfino be ale ko tafu arara e da bay be do fon dum nola e la ko ni na jo ma bay kende do e ma ru da jaw ya don e mo apar yo ya moyle ako ala don dio mo wili mo am bayolati yo ustazol nyinu e bika fenkende dum ha la moy la parota jaw lu mo ni o ko ne ba tero ko ni tinyare ina fuaro la mantia e farabayolo yema e ka we farabayolo ina yimba to be ino kara me me go sa do na fanya ban ko mo so ni ale fa no na mo sanga iboka me me ba le usa se din no le ale o sa do ale fa le de do ale ala ni kilo ka yimba to ku bodu aya dikile yo amanjere nga kaseto be sambanya to because ab men fo kan abena men fo la wala jawiyata ay abire nyim men fo la yo pour ka isani même ba jamun kan kayta ka foko
ñine ka ustazol nani atele ka ustazol nani atele ka alfal nani ama mo horma ama mo bunya yo bayi ko le mo kendoti bayi o ka lo ka president do ya membaro ka ala ko molene ko ako molene ko ha jama ngakari ala damma to kumandije ha ala wolo fode wala ala mafo ko ngata politiko kacaje ala ko anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada ala wolo fomole ha jaman qala allah qala rasul ha yo bari inshallah moy do man dindin dabe men fola amma an kuto kenyi men be diamula munatu na be nyin kol fola be na la anya be fola len ali ngala moy jam sente alla baluwo ali wala fay kaje ko nimman nakiya jamilan tapalula ba kawsu alota wo wato ay tonya fasa alaya nin tonyatu bi adama barobe kenya min nanyim banko kan imamulu albijanne bari albe derin tek banko be falinna kotenke abe bola adama bulu albina ba kawsu badar la kotenke banko fele abe dunka masibo konondu aliya lonne bari alta kawandila ali jamano kawandi ali daha kafoko na sunna sali mbadi no ali ala kuma kan moy jam aha ako president adama baro be takan nyamenna o be takan sila kurun lek ako fanan subhanallah ako lonna nyili sifonyo ka fo molen ko ali sali ali son yo ni fa te manki muslimo ten tamalo aha yo ilafta ni lonna nyino pour mo si jutu ile nyamenna ye diamu politiko la ilafta wala ite wakala bi ite kala sene andu ite tasila ile membaro la kan komenga ayo men kara ala ko jaman kono momenti ite ko enyanta talale ya fa president ye man tarta kan silakan membaro kan o yeta whatsapp ka kuma iko yaya la wato nyil man sono kuma ite be min tole muna ne taman naka kuma ngo sai ne be kuma ka muna ne taman kuma ite be min tole ha so nko ya jele TRRC iko ifanga fo jongulal na te be min be foka yo be men fole ya mbarima be men fole ibe Adama Barrow president Adama Barrow je fenke kamen bayi ite be sirin jamani ibe sirin jamani kabirin falen kete ina ta Gambia pour isi diploma isi ambassadeur ya dile ma dila business la mano do be America jan atata Gambia itata woya ekaya ay samba tangara ya foreign affairs fo isi diploma passport dila o fana imanson o fana dile la so wala kamfa bela etani nyimme iba jamunka o fana tata jele ko ay jamallo ay amanson na kelaye sani alko alinga attack bay atatal mutalakatal fay kasola ya be jeto me mi hanyala nyin kelawo yetar sirin Gambia jongla nyil me ba fala wolle bane no mawo yon kali wala lonje so atel lafta imamulu wali kare wo kawandi kono to dia ni be mansa kono to dia le ekata mansa yale inaisi ya kono to dia amanke ta membaro kan amanke ta si whatsapp koma e konta be president la kono to dia la ka fay fonyo kono pour mo li si to dia na nyil lonnal te mala wonya bi ite mala wonya sinin ite mala wonya muk na lafta wala la albi fala la diminna la kono je ite lafta diploma passeport la nyindo lafta jama la president Adama Barrow kun fatale abe president ya la pour Gambia be al sonta bang al manson bang
president baro alala nemol mati gambia ye al sonto wala ba alman son aha biniaje tabe sile be diamula teng isalon ko nemole mo aha bari yemen to fonu ya jame wala wa de ta hayela nyin kelawo aha e ko moli si fonyo afala molen ko ali sun ali sale lefta yemuna fo ali wulale man sakele fitino ngolo mu fitinoti ala ko mole silangala menga kurukuru na boyta bi kada wodoronka yo ali ngala ko mole moy jan do mani audio nyum fela bi jam fala malla fala ko mo be na tele bi ko sa beta lilla ali ngala mo yabe men foka kabirin atolu aliman nanan duniya wobe kawandi kanne bari ma sibo min be kerin banko kan bi alnin arajumo sita jamen to moli benta kafo benta ali jamano kawanti ni betiyata isaje ali moli sondo molu data bari ali daha mansa tento ni mansa jayola ala talla manso hadama dingo kawole jayi ya tento ya jayi ala nemola ay minke londola ay min dila bari nañu man sake ali ya jambe tentu jam ali ya jaye ali ya ki ko beti ala tan laban ay ali fa ay ali soro ay ali butre yo bari no ali amoyle ako ya tentu ya jamu ay gosi ay bute ay soro subhanallah abe men tentu kante TRRC e mel nyinin kaje wol ko ya wol gosi da ya gosi ya nyinin karo ke fa kumbote ka kumbota anda tele ko ani ngan suma sing man fatia ngan suma sin na kan na sorla man fatia tete yo ye wolle gosi bari nyindi na nyaton ko le mebe fola teng e mol gosi de mol ne man ta kaso lawo aha bari because wunamu qala allah qala rasul ni pare ta man sa kono to diala ita ya tonya fae na de ta man saye ay na fu duna be na man diya en fana aya muta na man diya ya filije wala do ko moleti kaman sa kono to diya gulloto alay wala fo molien kila sallallahu alaihi wa sallam molien ala ko qur'ano kono atiu allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum ha nanyin dina nyaton kolu ebe barala wala la yo diata lemban akuyata lemban ebe barala wonyale na lafta pour yalla politico a lafta e mansa doya pour politico la atakala bi atakala sinin na lafta wala alfan atalu albe men fala le afo bayi so ni nyaton kolu ko bollele mo monni mu mansati gambia kono kuma kilin nyin ebe 55 wala ka because kila sallallahu alaihi wasallam la kumo iko 55 aha yo gosi wonyin fana yemen gosi imam dantan nemu aha ibe nyi men fokan i woleke man sabulo sitema ay gosi aha yo wala tunna kila sallallahu alaihi wasallam man solu sembole bela mi be kono to diala ibe kono to diala gullolo to na diate ya mutana man di ya filinje bari tala men boro kan duwa men ngalon ko ala doro ne nyanta fin kon neje ay men fo ay yamaro men di ete ko hani o nyanta kala politique dulalati atelman fellon aha yo ite fam men felenti i jutta gambe dingil fan la hani la muso amanke gambe dingati aha yo bari nsimen foya diploma passport bang ani be men jamun kan jamam bang president ba alaba woro mu gambe be la president lati andon ite diploma passport di la mola men mantari diploma yala wote kala yo nyina mu domani tay kuma jamala fo raman jere ngala ko mol be nati nyina mu domaninti ngamen ko indalama ala baraka bake o أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بعدين Gambian kolu بعدين Senegambian kolu Africa mo mumela be بعدين control na control
alna bade ma se o cham APRC Diaspora Radio to len natale jang na APRC Diaspora Radio to ndire masimo to jang at the moment ne ndimma min kata alihati ne ngala soltan be lundon kata na fonse lundon do so Gambia mi aka surprise lundon ti ba Gambia la line mo Kenya no mo buka lombake ni ko do plana buka na keno wonna ni lundon ba tra do ne ngaso no dun ta fana do alhamdulillah safa alhamdulillah rabbil alamin nata bi atani ogos karo atini tang anin fulo kunun keta na panna saloti tabaski min keta Gambia dol salta kunun dol salta bi wodla fana na programme to bi betun na jele dino la karola bawo ngajele ko salo son karo fana keto nyama andu bannami fam bannati sila o fana commence ga Gambia mo ka sum ka sali tilifulala do sali bi so do sali sama nemboto woto don la fo fana ka diamu ko do fana no ko bo fana la fala programme ñu ko na bara hande mayla ni wola mbe duwala na banko mumela be Afrika dawoda dunia dawoda mbe duwala ko mari masatalla ninni sallumba mota ko resenti to wasini alama akala dunia dabe to kairote alma tankala katala setano la hadaba do setano dio ma sibo dimba ma sibo tankala bela ne fo ma sibo kido ma sibo tankala bela alman be tankala hadaba do setano man tankala setan ne setan ma sibo la Gambia dimo be dawoda Afrika dimo dunia dimo be dawoda be mari masatalla dan la fa asata ko kanin be menna inti parti leader kontona min kata the right on fabakato mo jatate ani ngala deputy min kata honorable Usman Rambo jatate honorable Lord Mayor Alhaji Yakuba Koli honorable Bori LSB Koli honorable Musa Nyasi du Janyulu honorable Abdou Jaji Nyulu honorable Kanaji Jawala honorable Suleiman Sise Nyulu honorable Lamin Drame mo jama honorable Lai Sen and honorable Nyang Banjul mbe be kontonna mbe APRC dimo be kontonna mbe na pati nyato kaba babili mansa nkomba kontonna kendeke sunkar salola na diaspora APRC diaspora de toyala mba kontonna bake APRC dimo la kontondiro mine ko dum forum wolu kono mtulo min moy mtulo mammi mo go bela kontondiro futandela na radio la programme nyinto to babili mansa be dawoda no ibe sirin dawoda ene dimbayalo na APRC diaspora de mba fole ko alama ene dimbayal nin Gambia harama de mo mirabe dawoda mbe so la simani jata kendiyala baade won min be fe dimbayal min be feji alama ni be sela Gambia kono kayra kono ale tara sirin wonna ale muru Gambia kono kayra ale fota je fana kayra ba blamento banko min to ale tuje al seto kayra kono ila jatio e kafunyo na broda dole fama dole bare min kala president Obama yanti mba duwala president Obama mi alon ko tonya Afrika nyato ko kendelem andu mba duwala ya nala dimba ya do anala dimba fo mare masatala sa dimba so tankola ila family ni almira nyato ta continue la fu buray andi la banko ni equatorial Guinea almay so la peace love and harmony like all the time in that country. Definitely our special thanks to the president and the entire country of Equatorial Guinea, President Obama and the rest of his country, men and women. We're saying a big thank you and a lot of prayers coming from our end. We the Gambians in the diaspora and the Gambians back home. This is Ewicham APRC Diaspora Radio. Alha, you welcome to the program in Imbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. My dad in Imbara, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Aywa, Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mbadi Gambia ko APRC Diaspora Radio. Aliha bal kontonna ka fali ko Eid Mubarak alama mabela sali jama. Amin. Alama so jata kendi ala anin sima ya bani harge filmo anin dino mi alon ko dina saharimo
limaniya kalasiniŋo alama alasi mantabe wala si kontondiro ta ka murundi na alfa ba min mu babili mansa yahya ejeje jame na alfa ba mi yalonko i afele abe ectoria jine mba falaye ko edil mubarak andum fana wa kullu am wa antum bil khair alama ala sa so jata kendi ala je ala adi mume bela ani ala mulu minu beje amin ala tanka ani ila dimbayal mume bela ni gambian ko mume bela ani fana akafunyo mi yalon ko teri kendolom mi yalon ko president o mimbe o ectoria jine afana ajarta adisafta punto fana tol muslimo le nga dua kairola amam folo atela because ni ajibe ni history noma kila sallallahu alaihi wasallam dumo min kafirol ye muslimol batandi maka kono anu wato sembote anu godo kolyare bulu ay chodiro ke yamari ko ye fero ke yeta habasini ya wala Ethiopia parce que masake min beji amake muslimol ko christian olom sai ana ta muneke ay nyunu yamari ko yetaje parce que munatina mo kendolom abeti atale woto amam folo babili masala kata nyin president woni ya bendo aya mutaku woto ni wo ketantol muslimol nga dua alama ala sa mendi ala banko kono alama abenyato kaya min naji ectoria jine alama ala sala mul kaya dae ala place ni ay meje mukama ay kendi ami tandi africanol ye ay parce que ni kendi ay mi tandi amaka ay tandi gambionol damale but ay kendi ami tandi africanol ye because munatina banku dol africa kono isi fade mawo jede parce que min kasi ajang ni president o jita akabori minto akata to babolia akata Europe wala America ba wala banku kotol Asia o banku kotel bare anyon Africa mi alon ko president o ba anyon president o tala ka jiya ka muta ku woto wode tolde mfana manyan na bisalla ko tol fana abeti atere nga dua ay kato minke ay nyinya minke fana alama ala sajo o nyinya la amin Allah gambia no ye africano le fana wo president o nyin mi dol la babili ma samuta je ka jiya ku wode alhamdulillah rabbil alamin alama ala sajo alama amin Allah ya rabbi woto simuru nanga kontondiro murundi na kotoke na alpha bal mi yalo ko bi parti be marari wolle bulu mi modi right honorable Fabakary Papa Tombong Jatta alama ala sa tanka alama ala sa jo mba fala e fana Eidul Mubarak ani epiarsi mume belela Eidul Mubarak simuru na kotoke di right honorable Usman Rambo Jatta Eidul Mubarak and the right honorable my uncle Mayor Alhaji Yakuba Koli Eidul Mubarak and the right honorable Durja Eidul Mubarak and the right honorable Musa Amunyas Eidul Mubarak and the right honorable na uncle Fanabori Koli Eidul Mubarak and the entire executive me Yalonko, they are perfect. Eidul Mubarak and my honorable uncle Lysen Eidul Mubarak and Nakiamano for Manjinala EU branch Nakiamano Alhaji the right honorable Alhaji Baba Nital Mba Konto Namba Falai Eidul Mubarak and the right honorable Alhaji Karamo Eidul Mubarak Alhaji Kemo Kasama Eidul Mubarak and na Alpha Bami Alongo na Imam Jibril Fadia Eidul Mubarak and Imam Sise Bikama Mba Konto na and Alhaji Imam Sise mimbi APRC la imamo afana mba konto na mba falaye ko nyumla jaji fadila wahne deweneti yana ñu fekke dewen Eidul Mubarak for all of us ani momo la moy laliye Gambia kono Gambia bandala Europe Asia Australia Eidul Mubarak for watam fon Gambia de nata korsiro min ke Gambia la ko to be tembo min to Gambia to nya ku jamalle tam tamaka banko kan sama fele amantara soto kan anyama o wem tolbe sola kulati bebe teorin bebe jahalli
sene feŋol be kele ñaadi le ñinam na mansakunda ɗum banko marali manso mbulo kono ji adam baro nala mansakunda wolu ila loña senenal la karora biri to nade mona fulo ke babile man se tractor men di wolle fulo buusi ñina nun de man jiki ko ñin jami be gambe kon tente fo ñu gambe ko de ñin modi be wakilla ka gambe no ka sama do laal jose kodola ba kodo be tol bulle mi anon ko tuwa dum ko le adida ate fon président de afo million jamal lo woto to sama fela tinyanta fo do ñim man sakunda wote pare la fana sama do laal de bi jibutu mi ngomi hani wuli monde lu kili o dialla ba kodo de adite la telefon ala fo ko sama do la karola min dum to mashallah sama fele amanta te so sawo ko dum biji mala manza kunda do fodum ila minister of agriculture ay ko jube nyaade ba dendi be jambando de mo la sama mandare keri alman jambando fana bonda wato la katun tanga mol so mi anko be foñi ni di am kan no wati ngin tabbita o ko jambando to le batu de fala ba silan ila tiol fele o jambolo fon finta ko nyenin ko mo yo jambando na fatala sayni la jambando am ko do ufta ma fon la andu o fana mo santaleti ni manza kunda itolle ko ibe agriculture ni mako la kendeke bare o manza kunda be sida fo bi sama do kulal mako minan tul moleje kabo berin sanje fulani tala komanda foni nan sama min kete ne sama fela man tan naka bare sai president adam baro be bisirin pour kala baro for national development fenko baro youth movement te ka mandole fanya baro youth movement ka bisi ka motorcycle di wala o motorcycle ka men di wala bara ta kilimo atene na ta president be sirin sanji mu wannen fula way tractor min di senelalla yi wo tractor tay ko mansa kunda ko dole wodi wo tractor busi wala gammeno alla moyde ay wo tractor busi woluma ako iko mansa kunda la kodole woti sawo tractor de kan defa nga dolje ne londino fo buyam la buyam police station no sibano re pak blalto ji anin bla jamalto tractor dol tata ngale o wafle senen ko to ngole moy sama do la mansa ko min ko atebina pour kala ma ko barato la masu min bal bulo kon aman do la fa fo yo bu sala bulo ko sai kana motorcycle ta ka ditol fo la baro youth movement molle motorcycle o ñin na masa ko ndal la fatul ma ko la ba ndima alhala madan madan alhamdulillah rabbil alamin baraka madan ya point le ma mi yalon ko akumma da fa atambita kumma yala fa parce que munatina ñin ka mi yitandi wal yalon ki tolle benu campagne la ndima continue kanal continue alhamdulillah ye kumol bele fo bitol bela firi nyamin hamu min be tolla ibe gambia kala nyamin andum yemin fo hanni te ma sen kan fa bare sa tay to gambia no kabiri tol inata inila o tapalle ya kalabantia fo inata e banko solo sai inata ton minna kamin yitandi to bali e badolel fukarol fuko nyaadi ikafonyel fukarol subhanallah tay ibdol inadale tractor mini yalonko babili masa ya nyini kadi foirol pour mun kam senol si sonia idol inadalo ko jorawol busi nyinu mol bulu imanta jorando sanna kel kalafaro ke barhani idol tata kanyi fano kolong ka busi foirol bulu ko masa kunda la kodolo bare sai dat iko itoli raidal minusan kadi baro ate kadi ala mol anu raidal ibe mun nafale dundi la banko e tos fona ma ke kasaro parce que tolle be kodo bondi la ka essence sang lo si sulo ka jani sa indembe mi fola gambien no li bi nata la election o kana kotoke bi mbita carte fayola
ni momo tata ay karto ta kadi any party la mima ke APRC amari nyanta lo nal ko ate mu afan jawoleti ani amari fa salom ate ni ala tema ko ate mu Gambia jawoleti mun kamma parce que la ñunu jele ñi soko coalition no minu nata kabiri nata ye banko soto ye mun ke moliye nga jele jamute ye sai akoy tale de ala ko kay ay buro ko indile sai ni mo manta ye la karto ta kadi APRC ni mo man lo wala no ko ta ye to ye ni ko mina kontanta ba ni mo man lo ka APRC support ka APRC support ni mo man lo ka itandiro ke ñino patiti mi yalo ko mi lafta Gambia la ye Gambia kia andum pana ke kata mi yalo ko lafta le pour Gambia ke Singapore Gambia ke Dubai Gambia ke nyadi ikata New York Gambia ke Hong Kong ta ngo Gambia lo masa ke mi yalo ko wala ala onda leadership mi jumalo mi mu babili masa Yahya AJJ Jammeh APRC lo patiti mi yalo ko wala Gambia la pati mi alon ilafta Gambia ye daha Gambia no de daha bari ñunu soko wala so ke pati so ñunu me be mi nata inata yem 419 ka to oro la kan sai aman diamu jamasi mo lafta le ini ala tema isi fam kontibo ye fan jod ni to election of that ye ta ila ka ko ta yani yes to me ma ke green kiaso te ha amari isalo ini ala fan jawolati anu ite mu Gambia jawolati amari salo parce ñunu yemi ke moli akoy tale ani musimol Gambia non ani dunia mu la moy la mu me be la mu be dawla isalo ko APRC no patiti mi alo ko ila nyaton ko ay Gambia kanule aka nganya Gambia lela hanni ala mo jaw mi ba kele kanun ka tumi ka ku jaw fay ka fugo abi nyina bi amon wol fon fale mo jama bi dunta Europe dunta na tolela ka ton tiñaji alaftam falale ay na family falale ay ñi kenya haddo modol fo be hani kay ko minister of interior jumano ila minister of interior atodu fo ama tolo bare nada da Europe asafo ilaftam falale masa kuna meñi awatara mo masa kuna fen fokole lo borko kama bur kala kay to sotoje asi babil masa to tiña anu ayalon ne bare ame fale ama foko yedi porna ke murundi bare say ñunu minu nata maida ñunu inata ñun ba so mini tol fon support fon itol inata ye wol fon le kele polo ke murundi Gambia wala nan ko alpha now mbamol momo ani sister sol brother sol momo man ta kay to ñing id card to ñini ila voters card to ñi yadi APRC la amari ali hakatu ñi ko molal bar amari fon ite salon ko ite mo fan jawolati ani imu Gambia jawolati because ite mallafi a progress na Gambia development na Gambia ite ila hasidi ade ajartale amari si sumo muta bake ama ala sala sondo mo ko because hasidi alo kodi APRC ye Gambia bondi dibo kono ye Gambia bondi dinkole kono ye Gambia bondi wulo kono wula ba kono de ka mala andi woto ñi fawo mu di amol ci men ka bantale foaro la tractol jorangol yewol busi kata ka wafi ka tinya molbulu agriculture ya tinya molbulu education ya tinya molbulu ngo health doctano jaralo ya tinya molbulu sanyi no mono bila problem oti momo man APRC support ngo be wuli Gambia no from chat to chat corner to corner not body not here not phone not west coast not ngo be wuli for APRC is APRC left wala badi ngam na pa fayidi pour sama mayda ngani la soto folo wala na ila ñi topi ko ñi alhamdulillah rabbil alamin Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin ndima e kumu min fo jang ñi message o astronta ando inshallah binamu na topi ko ñi kono la koteke because ñi mu kulti mi alan ko Gambia la sama do la nyanto mu minti ñi man sa ko ndanga yo madi la biri na to lumina fuloke ila nyanta folo role table kono katum hadama dimo hanna de musolo mo hani tuwabo la luwato ni yela musoso fengola futo kono de tuwabo la luwato ma fo dollar ko luwa fo to de tuwabo fo la luwa nasara ni la musoso kordala walla aso motola walla la random fengo fe yade la futo kono nim futo bante ibo ko tano abulo kono anu dino fana yala wala nyamade
silamaya fana wala dino fana wala mada okay ya dino fana la wala nyama dino fana yala wala nyama musoni babulala itele lafta bulala kai yemi ngomi min te pensa yemi ngomi min kai ha ibabulala anayeta ikana venta buli kana tora ikana tos yai ya bular nyanyi nya ba mi bular nya tendo ye fengo fe mi dela ya be bulai anayeta dino ya ta wala nyama al signo jam fonyo ni kairo la ni nyala amanya ngo dino ya nati wala nyama fongo ikamin fote dino ya nati wala nyama temmo be de don nata sama dola lo babili man se fengol min dialla inata yol mutala mulu ya busale bulu woto nyimman sakunda dangaje ko wolto ko nyimmu sama dola lo jawolete andon sama dola wa sama dola ti tata ko gani ko leson ko fenelo support ndengamre imantra tilinka ifonwe momi yeso ani min nata abusi bu deten tan tara jamale kan ngo manden ko lu ko ni moni terla e ke terla tade bar ni te fon ifon ni terla wala te fon di modo la e fon tala o to temmo min nyimma sakunda inata yalla fon tala do alal fon tabam alal fon mutala kate keso pati min nyaton ko min gita dara e fabaka de his excellency ya ha eje jamme wo pati mi alon ko atela nyaton ka 22 years anata botaji e de rato do faka to monjata wo nata ay pati nyin dia abe do ko al nyabala wotal carte keso ci kali adi APRC da min carte fo sita nyin mem pati mi ko wallahi be lo nyanto ele sanyi wonne fula ya kele ma fa ya be kele de bare jamale kali de anu APRC nare carte fa in tulwe wallahi APRC man sa ko dabe min kele ali ni wala be ngi sanyi fulo min nyin ko le so man sa ko dabe min kede ngo tennumbe min fola bi wonto nyinti ten university science free long gambia bara tay e fele aldum ko karam mol jole kone mona fanjaw mona molu fele e bulto nyebule e sinto nyoye e bulto nyewo e wotta ya bule e sinto nyewo e gambia wala kata mol ko fele ko ninga lonno you know isa fo nyaadi haada no salle neba be non oton badi wonan say alna badi ma sewu cham alha bale jam be komandiro kala Gambia kato ngakalamta ko information no sotota ko na nyaton ko ibe nyokan la don be atrala fomba sotota ni nga sototon min ka dara to no fa kato mo jatati bawo jama la len consider sport radio kana patila do kulalo min ba re du man ko le sambana mbake bare bawo be ni sallum ba be kering la fa ka komandiro nga fa ko halo na nyo konton e woto nga ba bi man sala julo dun dale fana ngo fana la moy wo ko bitala nyaadi e boto keren ko nga fa nyam kibarol tandida ko ibe lato be nyokan sa ajibe no fomba stono la alna badi man se o cham be sa wakile to nga wato min ko inshallah sina nganda nyaton ko kata lu nga dundi programme o nyento ya assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillahi rabbil alamin badi ngolo alna badi ma sew chambe be yang radio to jang ndimma alha fele jang ngan ala ke ngan na pati nyaton ko soto ko nga commandi pour na nyo konton salola ay commandant min soda be min fayla no molo kan APRC di ngol sa kontol be banta e mfana nga ka e ala salo kete nyaadi le honorable be konton alhamdulillah rabbil alamin seko mbe konton nan be ken kulan be jayila la diaspora kol be ken kulan be jayila salta khaira alaman na salsiyala amin allah ya rabbi walu alama alay jabi amin albe wula gin dola alama albela hajo jarala amin kila ba promo daga kulu ale bitin mandi amin baraka baraka ba ko honorable mobe konton to le yang ndimma bi yang afana se konton mi ngita hala hati alha alhamdulillah rabbil alamin bide alhamdulillah kontade balum kabiri ngam fa soto right honorable papa jata alhabe kontona bake alama ala simendi to be nyala alama ala si tu folode alama ala si tanka
asila dimba tanka inshallah ma dada baraka bake Eid Mubarak baraka kontanta alamanna salsiyala amin altara ñola alamala yalla hajo jarraje ala yalla tanka al sutura ay nal be ma yalla gadi kendi ani harje furimola amin ala baraka amin faisan amin alnim bara bake APRC almadu jabil amin APRC diaspora radio la moy lalbe dawada mba frale kon na pati inter pati de men kete ray fondo faba ka tombo njata ngolo soto ten ba APRC ala na kolle ni mboko kupla ninge kumandi nyaton ko ninga haninge kunin la rankan ne kawule nyaton ko kendo bo nyama bare nga kuma nyine ka danta to na pati nyaton ko nyine kala minna nyimbe sunkur la gambela al halo minto minketa samala ko mimbe kerinje ray fondo faba ka tombo njata na pati nyaton ko benyi nin kala nyinna samala ko ba a halo minto APRC mansa ko nan to ngalon ko atolde sama dollar la matul de kadite fon e kunko fenele inila executive fo nyabe laare al sama dollar la ko ba laare ngale nyaadi le kato nyim mansa ko nambi ntol mol de kuma moy nyin jabe keri ngambia ya baraka alaji segu baraka ko ya fo nyamen don samala ko en jakal num bake bawo ntol nga firo kele akata fo loku mo ñong ye fon manke jam ma fon la fo bi ñim fitri ma fon la sanjo na ta ki jam bake alhamdulillah nga ala ten ko bawo mbe ngalon ne ko babili man sa kamin fo molié ni la fe ye fan ko dunia il faut ila domro son e marala ni la domro be marali mo lebul ni me hakol be jo yaral kono man froya walakinna ntolu ndal ko na nyaton ko en karandi minna mimum fangola na fati sango sang ci kunko bo ni nga min ke nyinan adam ma be kala fale nyinan nga kunko bale bo malum fo ba banno la fam wallahi alhamdulillah rabbil alamin alfon na pati nyaton ko moy wo nyama be min ke lolum dron be continue programme nga nyinin karo to mi alon ko nyillo kun ko no mo jawal bo ko nyinin ka kan iba fo kan sakonna APRC jono kono bare the right one of ka to monjata as always ndolbe mbata nginen kala sen jabino mi ngomina asaw fo nyanga moy babeli mansa ala jilo fele ngal ko to wala folo inshallah APRC diaspora radio nata murlan ko teke the right one of ka to monjata me nginen kala minna honorable ngamoy non ko nyi watin kono kibarol to ko mbaba men keta ajartu asombi bojanti ala kefengo ko iko justice minister fana ko ababulola la kanne fo mu kulti mi alan ko na patiye ku kalamta jele nentrale akumo moyle wo ko nyimbe lar nyaadi le katum ko ku don naman aman senen na fonse nyinen karoke to nyare alaji segu woni ni ngaro kuma yata bake yanim be jabila janta ngani lonko libe bi kono ke mira samala ati samata bayla ntolunga minja ko to wala min ko ni yatan digi dunia mollale ma fo APRC kollale adama mo mi yalon ko itolo dia independent minded ka to nya de no ni ko ni baro yatan di ko wulunga ni mo muneti yaya jamme o ni yaya tan di ko be fere to be taman ko imanta fenyi kan fo be yaya jamme nyala nyame iba to nyala nyame iba do yala nyame anu fanan ibe APRC law kono nyame ni wala tan di kadu kadu dunya baya wulun to la bani ci famoy ka foko mo wulula atambita mo aya dambal soto anna ta aya dambal soto ay badingol soto le mi yalla ko mando wala fanan ka defa soto jere okay ike nasi iko kana wala fengolta iko ba mala fengolta ko ka ibulo la wala kam ibulo la minka o man o Messi
ye bulola ya jamela tol damakan kullo kono banki oto moto be fono la fam jama be je mi alonko amanta mansala fa amanta mol na fala mol ne atay fayi yala ni solo wafi janne ni solo wafi minna mo ma dalilo fa mo ma non jenne iko mi atina yol wafi imang ikka marabe ko yala ne bari momi kli yala ni solo mara ama bulofa e ko man sakunda du yala ko agriculture ministry beje veterinary beje ko wolu mara ika fu ko imama rano ata commissioner malandi fulo man sakunda malandi fulo mune nganda kira mune manyen nakira so ndo kam min fo mole don hakili malo al nga jibe dron ko bita kan nyaadile fo to nyalen bang fo bay ndole be ko kono bang ka motinya mbe nga jibe dron nga jibe bar ntolu fe ñun nak fero be yaaya jamme to tinyala nyaadile iba malu la nyaadile ba doyandi la nyaadile iba APRC dum la kono nyaadile anu ning ala kidita ala memu tonya fasalat dunia bi dala fay ki moto jela alhamdulillah alfon na pati nyaton ko la jabiro modla ñinen karo do be mbulanta min kala min bal mbe ñim la al khaydu woto bawo e lunton le ba kunna bi e na bina la kacala bawo ñin kaca maplan mina samal radio to kote ke nasina kaca do ke ba ñinen kala do ba ñinen kala mina alha ñin lay france dunje en na pati nyaton ko ñinen kaje to alhamdulillah rabbil alamin parce que de kay always nka fon dot gambeno nga ala tentu tumomi masatalla ay dol harje babili masala mimu ya jeme ati ala kilimo ay dol fana harje di right honorable papa jata woto ala tentu wallahi azim parce que always ala masatalla aka mo kendo leta ka di APRC ka di gambeno le wallahi ndimma always si ala tentu wala dolu mayda ajartale nga ala tentu wala baki fo ajartale parce que maralo amandia bare ala ka di momo la dorom isalon ko akake modi mi yalon ko molum min asasa bano anu imaji aya sambano le ngajele nga hasidi apula nga kalabandi amirul bula ani nga setano bula ay tar karala tunga ala silo noma ala la silo nga noma sai be minjini kala koto ke ngami moy bayro bi kay diaspora radio fana di whole world dunia fana sa moy ko nyin fana asigena koy mol bele wala parce que ngamoy nu njang ko na mama nyi mimu president wala mero nyi ko ala baga ala kodo ala nafulo iba talale o kola naga kuma do moy je fana ni babil masala tisato dum ala dendi ko dum fana ibe atakala le momo nyana woduna bitum ko adiamo si atale dalilo min fana ibe nyi babil masa abamala nafulo itolbe o talale wo fana ma ko nyi adalilo nyi fana ma ono sa soko tiseto fana kadum gandi ko kadum o de mbela na fama fo ate fo asa ko indi moli de dunia e mol salon min beta maka aliha abaraka mbe danke ni andla ko kini damal lafta ye ali hakul to ko bak ya jamme la pisato ko dum dum min ko be mol ballan walal ko tay be APRC be skala ni be samba may ko ni soronje mol ka de ko dum ganne e talo babala min man ke gambian ko fam sata tuma babili man sambi ya lon ko ay bondi di bokko no ay sambana lampo ko ay bondi ay mince gambia kabri 1994 dunia bitale fay kiri moto history distort no la wallahi idia mo tanyanga nyamay to tinyano la momo ye babili man salon anala APRC kabri sida nyim banko kan yim banko fana lon jannata be sida wallahi ni manki na fi ko tinya lon ko babili man say ay nena ma jol ke nyim banko kan wallahi ni ka foko
itala tisa do dunna wa mun yin kuba ken sem fora alle ike ngani yole ko jumale be juma ba mola ka bayo dum mola bayo dum min di atete mal juma ba no wala wallahi ndol bari butungo aman jamo man jamfa ate mela ning ala kiditala mbina fondin colo koy be rali ndin soto la jam mo wala be babil mansala de ni APRC de ko gelale fa ate banno wo mo diata fondin colo le wulita KMC fondin colo ila executive iko ina tankan iko ni sama kono dal ito lafta yurdali damandin ke jam kamol kandini o be bismillah mbal koma ndikita ngenda ko nyin karot mu wonni sewo ya ngani wala everything be equal inshallah o lungo butum abe ko ila butum fodde ni ko kaddu anin bi anin jam fon do be so min ko do jante mo fele sire ni APRC ta to jaj bayo alhamdulillah that's very good nyin kudo merola kewla kuo na fo nyamen do wala be yeddo to nya itolle mansati min ti ate bakela ale kan min fo do wala momo e be ko ku balala ni be bi ko no mi la ko sababinal andum dunia mo be ke kenola na ko dunia mo be te ke mo kurmoti mo hakili mal wala yalo ne ni mumuneti ni yemunetandi man to ngam mi long wala nginti ko kan nete kering isi min feno isi min fono isi min manu min bat lafta min nan to bulala wonno man to ken mbakela anun kuluwo wa bunya bare na civic right lem wolum to nyati ako na civil right lem the right hono fa ka tombon jata ako nyimmu ko min to na civil right lem pour kaje ko fengo fen tisa to mi an kon la pati nyaton ko na de ba dunna dawda ba dunna ayo kumole fo hanna tara bo mali tisa to be mbulun sa dunnole walla mi ngo men ko hada ma dingolon do hani be natal mul ka dum gambele pati nyaton ko ika wandi natalo kila tisa sa kon la pati nyaton ko na gambe dingo ako siloto ni ngala sonta on the 28th of this month nala sonta KMC youths ikebina bala mamankel demande ka meeting dinke katum APRC dingolu sama do kulal lo mi nyawanya bare ko feyna kacha ini gambe dingolu bawo ala defo al kila mo ne fo nyaade ko ngamre mo ne fo kila ko kullu umri aswatuha fama wala fo na kullu umuri awsatuha amol ako ko atema ko le kanya because minuka minke den wala na daraton fa ko to monjata wala fa ko bi be keri be bi kono kulun tambe tambe bi kono be sama walinna do be sirin bi aba de ne ko kala dole asan ayanda na ko soma dole bina woto koku atema lan ko ole kanya sama de ko fo nyawa kanya kala la tambo koku akanya ma ila ya wala fo umuri min gadiata ko me belela no umuri aw satu gadiata la de inshallah oto hansa na badi ma APRC Diaspora Radio mbe continuer la minen kar labon bina men kala na c'est parti ya ton ko bula ase douanier ase molo konton e ngor audio nyerol sewo cha right hono fa ko to mo jara be line to honorable nanyinen kar labon be kele minti drong bawo bi e nganyol terente tin drong bara betata wo nyaman se sama do next time wato o mantere bulu bake bare ngetentu inata kanan tolu APRC dingolu danko na Diaspora Radio Ninto babili man sabe banko minto abe equatorial Guinea na programme mo nga commence le pour ka président ni mbiye ka tentu na tentu bake anala molo wo kamala beta fana bulala dron ise babili man sa fana konton no anin ajati min biye ise konton animal mi be afe equatorial Guinea yo abaraka ala yusefu ko ya fanya min man sakeo min be equatorial Guinea anala mulu be
ntol APRC anin Gambia din kendol be mbaten tulamba jayla bake mbe duwala e ala ya fanan kandande ala mansa yato amin babili mansa mbe duwala e totili anala dimbayalu simayani jate kende anin harjo frimola anu mbe duwala e akana me sign aina na be tra Gambia jang banko mi yalon ko ay nene majo ko keji atol min fanan be diaspora APRC diaspora Europe, Angleterre, America, everywhere in outside Africa. Balten fulam bagay. Bake. Allah kata kuolu, Allah mirolu, ngajele ngakalam kam. Memin la pala jedro wala nginti ko. Ndon bejang atol bele. Adama dingo dun adama dingo timman. Mo buka si ya ko ya bele long. Hakili jama wolem hakilot mbal danna mal rawaila pro alfanana mira aliasa to no minsi lafano aliya fonye ngajibe nalbe ajibe mimbe lafala na lafanna kulkan ngata nyaat mo kanna mira nunni mi fana kuye mi alonko amenya fafana ba kulumbula be ngani akili alin kumandi aliya fonye na aliya fonye ni mistake damento ko mutala na ko tije na kay ko to yele bi alon ko ben sambala nyaak wallahi nkana dandron ka tudu diabula forumol to dron bawo mo be bu kila moy no forumol be la bari mo moy hakilo soto ye spokesperson kumandi yende kumandi ye meyo kumandi yerambo kumandi nya ton ko kumandi ko ka ko nimbenta mbebe silanga kacha o hakili mami yalon ko yafo ngala fam fanka ninga yata na nasu man kuto de mu mbenya kacha ngajibe mbo kuntula nyambe na kudo ta mimbe tiata wot wota male ben sambala nyatu ko mbe mu ngani aklineti mbebe kulum kilimo kono ko kulum la tewo tato kaira kono kulum mbe ngani yot mbal ten fulam mbal jayla bake atusra kuma atolu mi sambe mbulu ko jere bon ni gandi abita ta na parce que on confusion bande la carola jang alhamdulillah na so okay aja bulo trabe genda ba ta be da okay mfa ko kilimi ala ko ni tegal la mbuka sinono parce que about ni DRRC ko anen 3 years jotna ko 3 years jotna ngamoy wati jama ikafo ko 3 years jotna APRC ntol date je pare yamo bita kan nyami laftale jam fana diaspora radio fana abeti atale ngakuma nding soto to because itolom tol la nyaton kodi secondly fana DRRC ko ni min jakani imanda Gambia kan damol tampon nyola de bare sai ipoditare sai ka bankundi banku fay nyola ni DRRC ko ni ko munati ha ngamoy sai ko ka ko Gambia sai Ghana ani Gambia andum mie silamo dinan silata minna wala Gambian dingol be karam wala Ghana jama de dobe masters ke kanje dobe bi ila PhD programme o ke kanje sai ni kumo mi ka foten ni TRC ko foten Gambia ni Ghana est-ce que ndebe sila silamo de okay kuma ndi fanso to bala mi alo ko to la jato mi to na pala parce sai ko ni bete aka nyami ko ni asef tare ban wala aman safe parce que ni gane no kan fada wala ito fana ye fem moy comme South Africa ko mi ala ko criminal si ata je hanni al man fe okay sai nyaadi do gana ci jara si ko ka banku di banku so nyola okay nyaadi honorable thank you yo abaraka bake yakuma fulale fo ni TRRC ni gana kulu aning 3 years jotna now 3 years jotna kabring iba fula wato min nan to APRC mantraje ida malle kambentala bar mbeba kalam takanko kabring Usenu Dabo yapula
ako ni min ko 3 years jotna 3 years lemu abe sambala kitio la wala ko imuta ko den ko sai 3 years lem ndolu APRC nga min kaje wala ngi ko ida mali yela ko bon di ñot wala ima bon ko ye bari ba on to be ko Gambia ko legi ni wato sita ntoli APRC toro ben tolle bulu tolle mo refari ninga fe lata dauda ninga ala yake wole bekela ko nyatan nakaro ti jamen anu nyintri ya jotna a lot of legal implications to soto bari ntoli manta dunde wo kono da malio sort arno kono fonto lawato isi Ninto lawato kita we play it to our own advantage ni ala critical godon bara anyinguru mu ngarabo ni ga fonko lumbe kala tenne Gambia mu mbele tati ya bonni nyoko to lumi ya dundu nyoko fo wato isi ntolo fana bawo mu Gambia dinoldi wolu mo mol balo nan to bekla nyaadi le lu amu tolo mu tam mandamen inshallah DRRC nga fo mol yenne ko e momo ya lonko ite mu Gambia kolti nu mu APRC kolti nu waday mu Gambia dinoldi nu dafa tonyalla agenta koyle mako ntoluya DRRC amantran ntoluya buko kono fang dalila jamal kan ntolu APRC mambalang DRRC mi ya lonko abinale ay ko nya sabatindi ay mur ko denke ay molta ay kam ye reconciled ye mboje ko denke miniki alon ko natoye muta feye muta ye fendila Gambia ita nyato mambalangal bari munat nambe balande nyin TRRC la dalila ko le bembul ko alaji baromi ya lon ko atle mu lead research at TRRC tatiyet December coup d'état min kata Yaya Jammeh kan adabe kon akana ta jam abota ta America ya mutaje ya sorong abi murana Gambia wato mina wato mo Yaya Jammeh bota jam red carpet welcome yole kai akam da banza kelo kanana mom ye coup d'état attempt a fail ulat na press conference ko tol APRC tol ni loi ni to nya damale momo ye coup d'état attempt even sign te nia attempt sign ningi ifota nin tol la man sakunda sita dini atam be sambala loi nya tuno damale to nya kolon to nya fulanja o alaji baron nata ya kala samba TRRC ni momo bita TRRC itolle kay kacandi anin kela kaytol ni la statement ol ni ibe ko la nyame to le kay ntol kam ngol ni kam minna ko Gambia dum to nya folal bantale bang lon na le bantale bang mol mi yalon ko ila integrity mantra man stain wol bantale bang ko ibe couper sama le kata o sama do ko ka ya jabe la to nya fe ala fa mo wade ko ni ngaton di fang e sa fal bi beje kabili Yankuba Touré tataje Yankuba ko ate diamula because of constitutional provisions yes asembeta wala ako ya muta iba sambala attorney general ya fu ya charge for content yeah of course all right sai alaji bede wo esa fala diamo kono je ala interview kono press interview kono ako di junta wala mu 94 junta ti ako woliye genocide la commit an independent lead counselor nko ICC la nyaton ko ako kumante Gambia kabri 1994 kana to kubila misas warant mo pour Gambia ka ICC ya jameta ICC ya we wala fo ngamo ile ite lem jumati ite min nyanda to nya sabatindi la ite lem jumati ka fu ko woliye genocide lek
kuma ke wala wote nyimmo kilingol ala hakilo tutele nyimmo kilingol le wofo nko the Attorney General and Minister of Justice ako ye Yankuba Toure samba na yen pour ya charge contempt la awo samba kiti wala for murder I wala ke ali mini ya tandiko woli e mol fale ya ketene woli be fambu wallahi sana sabali atato ni kedala kilimo ko anin sojarol be diam kan atabe sojarol tentula mini ya lon ko wolle most attempt ke ya jambela manta kunda pour ka coup d'état ha wala ko Attorney General and Minister of Justice o ko jahan wal alga hakiri mala alga diben fam fedro wallahi ya lonko ya commence na wala kabrin ya jambe bota jam ye radio ni television ni kibar kaytol ta wite smiya campaign ya jambe bat nyala dron ko bela dunya dula bela fo be ala ku kendo bu kaf so wo man wona da kan tole jambando ye commissioner londi ye TRRC londi TRRC minute je foloke kadi amule foya ba moma ya jambe to wallahi sana sabali na ta jela diamuta ala diam folo mobe ya ha la force de kabilin ko secret wa amina ya moya kamin foko de ha ibona je iko tufa ya jambe nya pitakan ntonga muso soto mi ya lonko beauty contest tan ne mata fane beauty contest winne abi gambia jang ako ko man to nun jani nyin ko bebe kala mo dole be fatus network mi ya call ka fay ko Facebook friend ka fay ko ila number tinye fa ka bi ala number diala wala da call ka fay ko ila ftale pour ka fenke because ya jambe na pita beauty contestant do le kam akonye ko kabira o fodden kay ko gata kana o fonye ko teke nte manke foro dongot foro dimol ya jamme min ken toliye nim ma tentuno ala sin jani ni aya tran kombe kan wala wallahi Allahu akbar muso abejam ako atebe kayro min kono bi foy bo luwa to kono ala ni ya jamme la makko le mot wallahi azim akuna man kunu ay kamo ko lala ay fa wala fi chatat moda ko sai ini jonglas ngol nak jonglas ngolu ye muta ganne sanji fulani feng ime chat ime samba kitila ime bula yena na wolu murundi nan do ye sambalan don eta TRRC ye boje ko sai yante bella justice minister ba ali gambia ko dunya molu ali tonya jibe min fo wala ngin ko ala mo min senian di fen dunia kono moteje min so non dino ibe fana ba handel ayes tolu mi yalon ko mbijanne tolu min mbijam bi ñin ko min bebe cekan ka ken tolu ye jambandol de bilem APRC mo be dunga nje bira katambi kunu so ndu kam min fo mo le wala ngin ko mankuno ibe min kala TRRC ibe ferol min situlaje ndol man ka bring on set alonya anata manya man fe amanke tonyati amanke klimoti mallala manda kaje anu ngamuta ko hakili mal be wo jele so tuna ka min fo mo le dro wala min dugo tolu ase parti mambalan puru kiskisino yake tonya ay sabati kolla ma abara be kala mo le timi ya lonko they have impeccable character tonya ilo man sa kuda te caring min perfecta hade dunia be ko hada ba dimo te caring min perfecta dunia ko wata caring wala nan tol ko fanan kam fan jibere kunu nga barol minke mini fe jumta je du sama ninna tan ana mu wol kam alhamdulillah bari yimolu itolo man karam ni yaji ni kay ko jindu ko atol yake ha wada mayata ndikko wada ñu man na da la ñu da kudol la imam faham le fo
yela baluwo beke muneti yaya jamme APRC atinna Gambia tata back to zero. Definitely right honorable Fawaka Tombon Jatta min fo aliya moyle akonyi molla kulu bilomu samalam babili mansa APRC na meta wonyama do banko hane tabajambo falta katinola APRC diaspora radio se cham ala babili mansa alla radio lom APRC Gambia di wal letam ni radio ti to nyaale be sabat la jen radio ko to nyaato ne fo kontanta ne pati nyaato ko nata biya kacata jenne mbabulala binala drong nga nyini ka sutuna sa abla aita APRC diaspora radio Fawaka Tombon Jatta bulala aita ratuma Fawaka Tombon Jatta lafta puruka nyinin karo ke nyin ID card le ko to sai nga audio do moy amari jamdo jola kan wala ako atata ID card le nyini ya nyinin ka kaytol be la bonde ka abala kayto ako wol fata fa ka fata le inata fa ko ha ila badin tije min bula baluda ka ko binki fele ko hane wote diamola bara muta kata fo ila sajeto fonyi ata kalo la kayto sammana o ko la la ata ki pruka mexo kayto nyindiala kata ko doya fa je fanka tande ko minia sutele ko ite mu APRC ko leti wala tanna ibe batande kantante hanna tara wo fana de bar ngamera loi min tande constitution et se ma ko no jeda mande pour la moy la minima fa mi sa fa kayti jamal ya fon fonde bar prisa fo rede ko do mo nyantan kayti jamal so preta ID card ni Gambia ko ne ya dila abaraka steko ko kumata bak janen bo jabile flo ma sibo mantambi yake banko dingoti yebali bank kayto la limma ngena sonna wala ulat na nga fo APRC kolye momo yalon ko imu Gambia dingol ti tata yebali kayto la yefta flo ni yafta kayto la ilafta ID card la min katin na ye ID card sotono kili alkalo ni sefo da kayto ni mo soto ba certificate beje ulu kayto ni mo soto ni passport soto minne mu saboti mi si ID card dinola bari nka fo molien jumale mu Gambia dingoti uyanta ko ela mollale nko dani ya jame bina ni Gambia muso futura forinay da nga muta ko Senegal ko Gambia muso ni ya dingo soto wo muso wo dingo abuka keno Gambia dingo baba jawara wato ba jawara la wato ni Gambia kyo konte nga Senegal muso futu baba jawara jamano la nte bawo nte mu kewolti nte dingo wo keno Gambia dingo babili mansa yaya jambe jamano lem loi constitutional ko foy mu musolti man foy mu kewolti Gambia muso na fututa forinay ni dingo soto ba mu Gambia kolti askeno Gambia kolti Gambia keo na forina muso futu ba apa mu Gambia kolti as Gambia dingo skeno Gambia not akamunta ko ala nim babili mansa le musol ni ke kayan ni dula wallahi wala na Gambia kolti killing ila parents molu agata kala Gambian kol yalong citizenship by birth woman so de ila parents killing man Gambian kol so ni mimbe kayto ngine be son ngine la ko anata ke manguluja bari ni ba mu Gambian kol waray fa mu Gambian kol isikeno Gambian kol ani manguluja so sakatuma ni wulu jang ibama ore fama mu Gambian ko so lafta moliye ngine long bare min kumata ko kono bolam ngindiko bawo diamo be kerinde dol ka jibele malla fikarla wala karibi pati karle to mo man sembe soto ka Gambia dingo bali Gambia kaytola ni e bali Gambia kaytola te bita banko jumalka ta latela de to wala tin dan ka mo alfana ye moli encourage mo ye problem o soto
ay dugare yakata national executive committee member kili yakramut hanni mom amanke APRC du gambe di rek gambe di gambe di momo yalon ko ntol ngam min fo wala ngindi ko ntol belori gambe di ngolle as an opposition ntol bu yan opposition with a difference ntol son tangin nako man seya kata ika katolike ala la mo kerilat ntol son tawol anun son tangin nako banandiro nin kulu baliyani nin dirol nin ku jawdo o matina ya chat wulat nan son ton na adol la no buñalem alpha buñalem balendro man la fala indiscipline man la fala laftanga luwa buña bari mo kana wota for a weakness ka fo be ngor la marajo bala ko kayine tan thank you very much ngaje la fele ya e fon la musu dimma ayda fela dunta malam fa ayda da nga bëgg laaj suñ honorable bala muy dem atebe mitren ne traffic bi na nek ngeen balo no ma ngi nuyo traffic okay akabe kontondra be silo ka mo to borndo la di mai la muso aida atreke konto wonya bara silo kan aida kontonya bake ba moyla ay nyinen karo do dina ngula ro na ko nen trabi do ko silen se nyinen ka men keta ko muso la karola nen atara APRC man sakunda na te sita kote ke Gambia allo mun kule tole kote ke e muso la bundala ba yalo APRC la manifesto anin tul songola nyaton ko e min tan di gam dunia molla wala mu sol mu nyon tangol mo te mo soso la wala APRC court babri man say tabrin ate fonka scholarship ol min di akadi sunkutu ndingol la pour e karang akomasta wala ay foundational law mi alon ko girls education akoda mal sponsor okay kon tata fof sa tembola mi alonko Gambia musol min be karamola wala siata fondin ciol Allahu akbar alaji seku alaji seku wallahi iko e wulo ko nyawnya nyamala nyin ko yo tuabulo babiri mansa yaya jamme ay fondin ciol musol kanu bak yaya jamme musul tay semen kuyandi ay tractor dila ay la nyanto murundima ila nyanto mo buka tulu musola bawo to lemu to be bat to le fara mun na musul andum ndefam ka tula fulale musola nyato kaya muskendo la nyato kaya odu mombe parliament ni pape committee o mi yalon ko ka kiskislo ja account wala ni musol nata je musol nata ko le fo ko musu nyaton ko be jamen do na afrika dron ala ko be ka tembere so tolu lafta min londi wala ngindi ko musol ni ciow ibe mu ala la khadama dingollet ibe ni la nyantol le imam fisiya nyot andu be nyanta karannale ibe nyanta makamo sotolale be koku ibe sa sotonol kabo president yala fodu andu bawo ito lakarawo manjam fa ila imam me musol be karam kumas kan ka ferol dida mimba atinna ye karam because ni karam to ni mo ka fa londa drum ya empower so number one thing is ka make so ko musol ye karam ni karanta drum utuwo woda mamu emancipation net definitely bari de barka musol yetu la nyim fantingol ni nyim fonkol nyim lungol fantingol ni fonkol la tanga musol da andi wala musol nyanta da halala musol mu kewala better half definitely kewo ni ko rale musol ke ni sewondi o manyan na fali ya doko kila amanya na ay ngomoji amanya na ay koto tuna wolum to andu mun to cewon na fale wallahi andu nay soto fananke don na dimba yalla na fale muso ka minke dimba ya kuna kewo buga ko jere wolum to nyaade muso e bala fa ben so dimba yalla to cewol mo so andu muso le marani na kordal wallahi woto ni ga muso empower nyan tole mo
ka tem fangole yettrakto la kumo fo janne walanna ndimma min fo ako nyaton ka kendo nabe wala ko wol beleje nyin trakto la ko nga commence programme commence wala ko ale trakto min di ifele ata mo bulu nyimman sa ko ndawoto nyimman na pour ka gambe dingol sembentu ya min nata ka ke jurumu fankoto leti ya ke kawru sadalati jurumu fankoto comme bon ko sa fo nyama ha ba yalo juni e fantandile kabina folo mini balanta drong mini yalon ko nyaate te de flotte te malla fi moy la wolta jela bari momo mo fatu mat wol ya jele trakto mi yalon ko yaadi musolle la yaadi fondinke la yaadi kafol la yaadi hadama dingol la pour ye nyoma ko ye balu ni balu ba ay empower ay sembentu ay ye balu nyaay sahaya amanje ko ni min do kuje ka sama na yaadi ya jamel ite na wota yeta wol beta ye busi bulu yeta ye la di police station ni sefolia ikana wakili kana wolta ko wafi mo kiloma akamda ko kabuzu na fultio ka wafi wolma kwaro woli do ba woli fuare ya mo ilo PPP system ko sakto don be wol tiata ba alfana way o be ya jame fijo le mo Madame la Gambian ko itna matakunda kana ka Gambian ko le service kela balunya betian wimbe bulu ite mo la fa Afrika busi bulu ila fta tawo di mo kilina woyosa to nyata se o jam kuntema tantan wala ngindi olum to nyati honorable wato sita ngemo do jam ba yalo diamo do yalo diamo la ni iko ne platform di wala baka ko unka ko taminde de bara butum be bula lontol be kunto mo nate feji wala tena nse bula don alhamdulillah na papa bula la e nyuwato ko bina sambal nan ko daga nasina kacha nyindongo ko nyapita kanne don bare ko mi ngafo APRC nyaton ko wallahi to lu baltedula na diaspora mumela be toyala mbafule ko ala baraka the national executive up to the last vanguard of the APRC mbafula ka ala baraka bake albe katato dukare ali ala lafa nganal bakane ba ala fantole don fana baldan la wala al kana mulla kumul la mo mi an kontanin do nyol mi an ko fonsal kuma fale sal kajafi nyal me ka manyen bara butum fo al simu nyal me al bede mu nyom min kono modum ne dunota don e ko nyimde ngadunotale butum feysa wakile don katon the right honorable fa ko to mo nyada tembo minto anyantam pour ka nan dimbala si abe enjoy canada be enjoy kanan sai bare politiko nyim kono fonu mobile ko ala fe fonyan no jandi babil man sa fon na winda be fonyan no fam anin dar anin ko to ma honorable lord mayor yon bare ifele ilota ibdo ko la pati balu tentu la bake ntola diaspora radio toyala anin diaspora mumela anin gambia diwol nin be ke diam gambia ko musolu be mbalu tentu la don mbalu jayida alke tout ma kurti rek ala ise ko mbe tentu la mbe jayila ba fulay ko wati ngal laftan na diaspora radio to am available inshallah bari no kuma la ba mbe ben fulay wala nginti ko iko ni mam molo ka fayne hay bari mbota dula tambita dula ko le jamal la kam ya jame bota jam wallahi lazim so nim say diam dal be siare ko be fola ben kan le jomol do le jamoy fere ko wala ni fere ale fere fana dum dije yo katu wato min ne ka fo mole ko du kare nanam banga laaj ko ka fo ko mbulo tum kumot wuto nyaati sai ninga na ka sai diam dal siata fula ba won bul kanyo saba o bu kayrol mo kayra balati ngam min fo mole wala min diko tolu be nte fa ba kare be da men ko lafta ngene la be da ren la rankam ni wol ni mama ngol na ya fanyo ko daat ko naami ko nyogo kata APRC bemol wallahi ba gëna fa mo tumandu aussi ci jafo jam fandi lolé wallahi that's all we are looking for tolu tay ga fa ñalude ñanta min kala ngo kele kam da ngamu tala dron pour ka jibe dron kam wol ma koy janni wato be ni ndini wol banta ngela do ngela baro il faut ne la baro mo tan plumata de koma mbera wayla ala la wato sita bari try fa
o manke nganyoti a jarta nye ko kula dunia kono batala bawo ngalo ne APRC min ci banko kan ya jamme min ci banko kan anun te dunga dingol le wulu jam wol fana be dingol le wulu kan jam o kayra sifa lata walla ratna anna ta kolata nyaw nyaw nyam man better wol to mbolo do kula janning alabe kala nyam wo ko o mo diatande to le katun do bije ninga ko dole moy akam balo fa nka sila da man dim fa kon na nyaton ko lu ikanta kam fa bare atul meta politique ko dol manke politicien non tide bare enyum ko mo fa en content ba ke ndima e papa la ko mo moy le honorable Fabaka Tombong Jatta ankay alhamdulillah namoy content ba ke mbadu wala e mbadu la fe duwa ke alha se duwa ke na papa e famale ñunu diamo ka tañam ko di ita fala le atina kam fala ka pati kula parce que momi bara ba ni ola kam free of charge ba prede maje comme ya fo ñamero itol mun na ñaato ko let mi alo ko ala le ka nodi mi alo ka sa dunu no so wo mudu alhamdulillah rabbil alamin aliha be content la ba ka andu content tale